Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sana Rabani Darabanda, Rabana Darabanda, Rabana Darabanda, Rabana. ধন্যবাদ 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उतारावानी खारा वर्षा बारा करावान दालरवा हालेलुया 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 प्रभु तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 इधर वर्ष बारा खाला बारा बंदल रवानी दारा बंदल रवाना दारा बंदल रवा धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पितराम 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 पूरा वत प्रमाणिक खारा वर्ष वर खाला रवण धर मंगल रवण धर मंगल हालेलुया वसाना 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतरवानी खार वर्ष वर करवा प्रभु जीसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो हालेलुया मन ग्रह सामर्थ पाप दोष दुर्बलता जो तमार्जना करो प्रभु जीसु को हमने रक्त रे मन धोत परिष्कृत पवित्रता सुजुत मुद्रांकित करो होली 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 holy 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 oh shana rabana bara 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 bandala rabana dara bandala rabana dara pura batramani karabandala rabana dara bandala rabana dara bandala rabana holy 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 oh shana rabba ba 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 dhanya jisu dhanya jisu dhanya jisu dhanya jisu तुम्हें आदि अंधारंभ से सको होक्योड़ो प्रभु तुम आत्मा रूपी परमेश्वर हो होली 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 तुम्हें अंतगण मरमर परीक्षा करी थाओ प्रभु हालेलुया हालेलुया शबड़ खाला रवना दरवंदल रवा जिसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो भय कम बस अपना अपना परित्राण साधन करे पे तुमको दया करो इधर वाणी खार वर्षा कला रवना करवंदल समुदाय जगत एवं मानव जाति तुम दृष्टि रे ओ प्रभु आओ दंडनीय अटंती कारण समस्ते आज्ञा लंघन करछन्ते मेषगण तुल्य आमे समस्ते विपदगामी होइछु जने मध्य सुविवेचक नाही प्रभु जमे तळे ऊर्ध्वर तुम निरीक्षण मनुष्य संतान मान को मध्य रे प्रभु समस्ते विपद रे गमन करछन्ते जने के मध्य सुविवेचक नाही इधर बात प्रमाणिक पूरा वर्ष बार करबंदाल रबा तेणु तुम्हें दया करो दया करो दया करो हालेलुया हालेलुया तेणु तुमरो दक्षिण हस्त तुम निमंते महापरित्राण कर्म साधन करियोछि हालेलुया 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 ओ आकाश तले फिर निमंते आउ कौन से नाम नहीं परित्राण प्राप्त हुआ निमंते केवल गोटे नाम जो नाम आउ से दिन आउ प्रभु से स्वर्गदूत आउ से जोसेफ को कहले तुम्हें तांकर नाम जीसु दब आ लोक माने कहबे इमानुएल अर्थात आमान को सहित ईश्वर हालेलुया हालेलुया प्रभु जीसु तुम्हें आउ ईश्वर हालेलुया तुम्हें मनुष्य अनुभव करवानी खार वर्ष केवल ईश्वर पुत्र मात्र तुम्हें निजे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया धन्य 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 तुम नाम धन्य जे कही यही सत्य ज्ञात हुए आओ प्रभु से आओ अनंत जीवन प्राप्त हुए हालेलुया कारण एकमात्र सत्य से तुम्हें तुम पुणी तुम पीड़ित जीसु ख्रीष्ट मु जाने अनंत जीवन रे उदारवानी खार वर्ष बार करबंदल रवा हालेलुया जो माने आओ प्रभु आओ सत्य ज्ञात होंगे से लोक माने धन्य कारण से माने मुक्त हेबे हालेलुया इधर मात्र माने खार बंदल रवा मात्र अनेक प्रभु आओ से सत्य ग्रहण करिन थांती आओ सत्य रे आनंद करिन थांती सत्य निमंते लेखा अछि जेपरि समाने ओ समाने आओ भ्रांत हेबे आओ विनष्ट हेबे आओ से भाई तुमे समान को आओ छाड़ी दे थाओ समान कर निजर इच्छा अभिलाष अनुसार तुम सब छाड़ी दे थाओ उदारवानी खार बंदल रवा से आओ विनाशर संतान जो प्रकाशित हम आओ से आओ प्रभु भ्रांत हे आओ से विनष्ट हे जो मान सत्य प्रति श्रद्धा नहीं इधरवानी खार वर्षा कला रवानी खार बंदल रवा जीसु नाम नाम दया करो तेणु आम को सत्य प्रति श्रद्धा भाव कहवाई तुम आम को दया करो केवल ताहा नुहे मात्र आउ से सत्य प्रति आम साक्षी होगा हम अनेक अंग आगे ताहा प्रकाश करने को हम जदि अनेकता ग्रहण करते विरोध करी तुम मनोनीत लोक मैंने नेता मुंड से ग्रहण करेंगे कारण तुम्हें से हृदय तुम्हें खोली दे था
प्रभु चक्षु तुम्हें खोली दी था बुद्धिर द्वार तुम्हें खोली दी था इधर रवानी खार वर्षा का रवा कारण पिता आकर्षण न करे कि भी पुत्र निगुड़क आसी पारे नहीं हालेलुया 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 एवं पिता बिना पुत्र कहीं जाने नहीं कि पुत्र बिना पिता मध्य कहीं जाने नहीं हालेलुया आओ पुत्र जहाँ निकट पिता प्रकाश करने इच्छा करते से केवल जानी पारे प्रभु आम तुम्हें दया कर आम मंडली समूह को दया कर तुम स्थिर रख आम दुर्बल कर तुम शक्ति सिद्ध हो दाराबानी खार वर्षा दाराबानी खार बंदारमा आम सवदना सब तुम निकट सुधराई हो शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशु का नाम प्रार्थना करुच्छे आमेन। देखो देखो कोई आ रहा है जैसा जलवा आ रहा है आके आपने उठाता देखो जैसे सांसे मची आ रहा है देखो देखो कोई आ रहा जैसा जलवा मची आ रहा आके आपने उठाता जैसे सांसे
Muate priya Jisunkara Mutira Kantara Kantara Ini Mate Hallelujah Hallelujah Hotana Hallelujah Hotana Hallelujah Hotana Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Idarabani khala rabana darabandala rabana darabandala rabana darabandala rabana darabasha bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम सबरे बरे 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 इधर बंदल रमणी खार बंदल रमण दर बंदल रमण दर बंदल धन्यवाद 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 Thank you, Jesus. 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 Holy, 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 holy.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, shabba ba 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 ba. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Sibiri biri 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 bara 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 bara. Sara biri 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 bara 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 bara. Sara bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram. Idaravani Kharabandal, Ravana Bara 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 Bara. Sabara Bara 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 Bara. Sabara Bara Bari Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Sakala Rashamani Ataravani Daravanda Daravana Daravana. Idaravani Kharabanda Daravana Daravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. इधर अब शबरी करबंगा दरबाना ईश्वर मेरा राजा
চালিয়ে প্রার্থনা করুন। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. প্রভু যিশু তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আজকের প্রার্থনার নিমন্তে সুন্দর সুযোগ তোমার নাম ধন্যবাদ হচ্ছে। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। প্রত্যেক দিন প্রভু আমাকে তোমার চরণতলে আনছে বলে তোমার নাম ধন্যবাদ। তোমার সেবা করে সুযোগ মতো দেওয়া হচ্ছে বলে তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। কারণ অনেক অঙ্গ প্রভু জীবনের সুযোগ নাই মাত্র আমার প্রত্যেক দিন তুমি দেওয়া হচ্ছে বলে তোমার নাম ধন্যবাদ। ও দিনে সুযোগ সদ্ব্যবহার করে আমাদের তুমি সাহায্য তুমি করো দ্বারা বা শাখার বন্দারা বলে বারবার হালেলুয়া। তোমার সন্তোষজন যেমন সেবা কার্য করে তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও কৌশি প্রকার যেখানে মানুষের কিংবা পরিষ্কার ভয় করি না তুমি সর্বদা আমি যদি সন্তুষ্ট হয়ে চাই তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া। তুমি যে চাও সেই প্রেম আত্মশক্তির উপাসনা যে প্রেমে করি তুমি সাহায্য করো। ইদারা বা শাখার বন্দারা বলে বারবার হালেলুয়া, হালেলুয়া। অধিক অধিক আমাকে পবিত্র পরিপূর্ণ করো। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও তোমার যে প্রেম সর্বদা তোমার ইচ্ছা অনুসারে চালিয়ে তুমি সাহায্য করো। কারণ কহিত সত্যময় আত্মা সমস্ত সত্য পক্ষে কড়াই নেবে। ইরা বা শাখার বন্দারা বলে বারবার হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও তুমি প্রত্যেক সময় যে প্রেম পবিত্র করো অনুভব করে তুমি সাহায্য করো, সাহায্য করো, সাহায্য করো। ইদারা বা শাখার বন্দারা বলে বারবার হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও সেই পবিত্র যে প্রেম করুদা যে উচ্ছুরি করে তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। প্রভু তুমি দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো। যোগ সমস্ত মনকে সমর্পণ করি তুমি দয়া করো। আমাকে সমস্ত অযোগ্যতা পাপ শুধু ক্ষমা করো। তোমার রক্ত ধৈ পরিষ্কার করো দ্বারা বর্ষাখারা বন্দরা বলে পারবা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। তুমি যে প্রভু আমান করি মন্ত্র আমরা প্রাণ তুমি দিয়েছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তদ্বারা প্রভু আমান করি মন্ত্র পরিত্রাণ তুমি দিয়েছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ। ও যদ্বারা কি পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া আমি স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিব সেটির মধ্যে আমাকে অধিকার তুমি দিলে বল তোমার নাম ধন্যবাদ। ইদারা বাত্তারি খালা বর্ষাখারা বন্দরা বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও প্রভু যে আমান করি মন্ত্র মাত্র সমগ্র মানব জাতি প্রাণ তুমি দিয়েছো তোমার নাম ধন্যবাদ। ইদারা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। তোর যে কি তোমার বিশ্বাস করে সে প্রভু বিনষ্ট নিয়ে আমি জীবন পাই বল তোমার নাম ধন্যবাদ। ইদারা বাত্তারে খালা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও তুমি করে সমস্ত করে আত্মিক জ্ঞান তুমি চক্ষু তুমি খুলে দিও। তোর সমস্ত জীবন তুমি বিশ্বাস করবে এবং সমস্ত প্রসার করে রাজ্যে প্রবেশ করে সাহায্য করো। ও কারণ কৌশি করে পাপীর মধ্যে বিনষ্ট হওয়া প্রভু তাহার তোমার ইচ্ছা নয়। মাত্র পাপী মান জীবন ফেরিবে এবং প্রচুর জীবন পাবি তুমি প্রভু আপনার পৃথিবীর তোমার পৃষ্ঠবাসী সমস্ত ধার্মিক কর্ম তুমি সাধনা করিয়েছো তোমার নাম ধন্যবাদ। ইদারা বাত্তারি খারাপ শাখারা বন্দারা বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। মাত্রাজি প্রভু লোকমান তোমার চিনি গুণ জানি ও প্রভু সমান তোমার অনেক ভাবে বিরোধের মধ্যে করিথাନ୍ତି। ইদারা বাত্তারি খারাপ শাখারা বন্দারা বলে পারবা। হালেলুয়া। ও তোমার কার্যক্রম সমান বিরোধ করিথাନ୍ତି। মাত্র প্রভু যদি তুমি চাহিব তুমি সমস্ত প্রভু প্রভু জ্ঞান চক্ষু তুমি খুলে দেবা এবং সমস্ত সে প্রভু অন্ধ অসত্য প্রভু সত্য প্রভু তুমি আনিব বলে তোমার নাম ধন্যবাদ। ইদারা বাত্তারি খালা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও কারণ জগতের প্রভু শয়তান প্রভু এই সমস্ত মনে প্রভু চক্ষু বিষয় অন্ধ করে রাখিয়াছি। ইদারা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবা। হালেলুয়া। ও তথাপি প্রভু তোমার প্রভু ও ক্ষেত্রে লোকমান তোমার প্রভু দয়া করে তোমার পরিচয় মধ্যে প্রদান তুমি করেছো বলে তোমার নাম ধন্যবাদ। ও যতবার তোমার রাজ্য কার্য বুদ্ধি পাউছি বলে তোমার নাম ধন্যবাদ। ইদারা বাত্তারি খালা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবা। হালেলুয়া। মাত্র সেই পরিমন্ত্রে প্রভু ব্যক্তিমানকে তুমি আরি উঠাও এবং পৃথিবীর চারিদিকে উঠাই সমস্ত দ্বারা যেপরি তো সেই পর্তারা কর্মজীবী সাধনের উপর তুমি সাহায্য করো। ইদারা বাত্তারি খালা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এবং যেমন তুমি চাও সেই করে ও চারিদিকে সে পরিবর্তন করে যেপরি অপনি যেপরি জড়ি পারি তুমি সাহায্য করো। ইদারা বাত্তারি খালা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। প্রত্যেকে যেপরি পবিত্র নাম গ্রহণ করিবে এবং প্রত্যেক পবিত্র আত্মা কল্যাণের মধ্যে যে বাপ্তিস্ম মধ্যে যে হে করে তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও যে আমার ইচ্ছা করি পবিত্র পাইয়াকু ও সেমান কথা দুশালী সেমান সেই পরিত্রাণ পরিপূর্ণ মধ্যে তুমি করো। ইদারা বাত্তারি খালা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। এমনকি মন্ডলীগুলির মধ্যে তুমি আশীর্বাদ দয়া করো। প্রত্যেক বিশেষ ভাই বোন পাড়া করো না করো তোমার সময় তুমি ধরে রাখো। ইদারা বাত্তারি খালা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবা। হালেলুয়া। শয়তানের চাতুর প্রলোভন ফান্দ সমস্ত তুমি উদ্ধার করো এবং তোমার হাতে যে সত্যের লাগিয়ে তুমি সাহায্য করো এবং সমাজ যে প্রভু অশেষ দিন সমাজ যেপরি তোমার হাতে সমস্ত আমি যেপরি ভেটি পাই তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া। তোমার কারণ পৃথিবীর আমি প্রভু অলগা অলগা জায়গায় ଥିଲେ ମଧ୍ୟ বিভিন্ন জায়গায় ଥିଲେ ମଧ୍ୟ আত্মার আমি সমস্ত এক বলে তোমার নাম ধন্যবাদ। ও তেণু প্রভু এই কথা আমি রক্ষা করি অসমাজ আমি তোমার সরকার যে আমি যে সব গৃহীত হয়ে সাহায্য করা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। এবং তোমার হাতে যেপরি আমি ওরে সুযোগ প্রার্থনা সদস্য আমি যেপরি নিজে গড়ি পাই তুমি সাহায্য করো, সাহায্য করো। ইদারা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমান করবো সেবা কাজে তুমি আশীর্বাদ তুমি দয়া করো। প্রভু আমান কর প্রভু অধিক অধিক তুমি উপস্থিত বুঝে করে অনুভব করে তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া। তোমার আত্মার দ্বারা দিয়ে আমি চড়াই করে নি এবং সমস্ত প্রকার স্বাধীনতা প্রদান তুমি করো। সমস্ত বিষয় প্রার্থনা তুমি শুনেছো উত্তর তুমি দিলে ধন্যবাদ দিই তার কথা সিংহ নাম বলছি।
प्रकाशित वाक्य 22 पर्वर 14-15 पदरे लेखा अछि जीवन वृक्षर अधिकारी हेबा निमंते वो द्वार दे नगरी रे प्रवेश करबा निमंते जो माने अपना अपना वस्त्र धौत करि अछंती से माने धन्य कुकुर माने मायावी व्यभिचारी नरघातक प्रतिमा पूजक पुनि मिथ्या प्रिय और मिथ्याचारी माने बाहर रहिले निश्चय गोटे समय आम प्रत्येक निमंते आसिब जो समय आम को जगत चली जावा हम अनेक जाइछंती धार्मिक अधार्मिक आम निजर प्रियजन माने मध्य प्रभुंकर अनुग्रह हूँ आम रहीचु किछि समय पाई ए जगत रे विदेशी आ प्रवासी परी मात्र गोटे समय जदि विदेशी प्रवासी ताले निश्चय सब बेल परमानेंटली आम रही पारिबानी जगत रे ता भी आम जानिनु केउं दूर आम को जीवा कहो से कथा प्रभु जानती आती समय प्रभु चाहती से समय जाए मनुष्य माने रही था तथापि लेखा दुष्ट माने अपना आयुषर अर्धेक बंचे ना तेणु जो मैंने प्रभु दृष्टि रे मंद कर्म करिथांती प्रभु जेती से बंची रहा चाही तार अधा समय मध्य जदि क्या प्रभु चाहिए 100 वर्ष बंचा को ताले 50 वर्ष मत से बंची पार ना 50 वर्ष चाहिए 25 वर्ष बंची पार से तो आम देखुचु आईपरी बहुत कम समय मध्य अल्प दिन मध्य लोक मैंने जगत रू चली जाती मात्र जो मान प्रभु संतुष्ट होती गीत संहिता 91 पर्वर तार शेष लिखिज आम दीर्घायु दे परितृप्त करवा परमेश्वर परित्राण देखा प्रभु जी तार बंचा था तार आयुष को प्रभु आहरी बढ़ईदेवे एवं जपरी अब्राहम सारा प्रति प्रभु कले जेहेतु परमेश्वर अब्राहम कले से आमर बंधु जो 15 पर्व प्रभु जीशु कहले जो तुम मोर आज्ञा पालन कर तुम्हें मोर बंधु हम 175 वर्ष बंचा को दे भार्या से सारा 127 वर्ष बंचा को दे सारा निश्चय अब्राहम सारा मध्य 10 वर्ष फरक थिला अब्राहम को 100 वर्ष बेले सारा 90 वर्ष बेले संतान जन्म 10 वर्ष फरक थिला 10 वर्ष बयस सारा अब्राहम ठार कम थे मात्र आयुष देखा समय अब्राहम 175 वर्ष पर्यंत बंचले मात्र सारा 127 वर्ष जाए जदि से विषय आम भल भाव चिंता करिया गोटे कथा प्रभुंकर संतोषजनक कार्य से सारा कर पारा ना द्वारा विघ्न सृष्टि है गोटे प्रकार से प्रकार गोटे विघ्न कार्य करने से बाध्य कला से अब्राहम को कारण से कहला देख मोर तो किसी संतान होनी तेणुक मिशन जो हागार अच्छी ग्रहण कर मोर संतान हो से परिहाला जहाँ ईश्वर इच्छा नाला ईश्वर इच्छा बाहर कार्य से है अब्राहम से प्रकार भाव से कार्य कले ठीक सेमती आरंभ सृष्टि आरंभ परमेश्वर अब्राहम आदम हवा सृष्टि कले से हवा ही से स्त्री लोक ही स्वामी समस्त सृष्टिर पतनर कारण से है से निजे से फल खाइला एवं तार स्वामी को आदम को मध्य से खाइया देला से आदम प्रभुंर सम्मुखें कहले ये जो स्त्री लोक देथिलो ये मते खाइया कहला तापर मु खाइली तेणुक परमेश्वर न्याय विचार करती भूमि अभिशप्त है पुरुष लोक को प्रभु जो दंड दे कले तुम्हें बहुत परिश्रम कठिन परिश्रम कर मुखर स्वेदे झाड़ुआ परिश्रम कर तुम्हें खाइबा को पाइब मात्र स्त्री लोक प्रति जहाँ कहले तार प्रसव वेदना अतिशय बढ़ेगा कहले से दंडटा पुरुष को कहुई ना तेणु प्रकृति परमेश्वर कर्मानुसार प्रत्येक से फल दे था से लिखा ईश्वर को भय कर
ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଆଉ ଉପଦେଶର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଶେଷ ପର୍ବରେ ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବେଶୀ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ, ନା ଇହ କାଳରେ ନା ପର କାଳରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 14-15 ପଦରେ ଯୋଉମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିବେଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। 14 ପଦରେ କହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ 15 କଣ ଲେଖା, କୁକୁର ମାନେ ମାୟାବୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନରଘାତ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ପୁଣି ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ମାୟାବୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନରଘାତକ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ପୁଣି ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ଧରି ଜଣେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆଉ ସେ କୁକୁର ନାହିଁ, ମାୟାବୀ ନାହିଁ, ତାନ୍ତ୍ରିକ କାମ କରିବା ଲୋକ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ନରଘାତକ ନାହିଁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ନାହିଁ। ଲାଭଟା କଣ ହେଲା? ଯୋଉମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ନରଘାତକ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ମାନେ ଯେମିତି ବାହାରେ ରହିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେ ନରକର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ବାହାର ରହିବେ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଭିତରୁ ଯାଇପାରେନି। ତାହେଲେ କଣ ପ୍ରାୟ ଏକା କଥା ହେଲା। କେତେ ବଡ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିବା କେଡ଼େ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଯେତେ ଦିନ ଆୟୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ସେଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବ। ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଦେଖାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥିଲେ ଆଉ ଉଦ୍ୟାନର ସବୁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ, ମାତ୍ର ତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଯୋଉଦିନ ଖାଇବ ମରିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ଖାଇଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ଖାଇଲା, ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କମସେ କମ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ଆଦମ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତା, ଇଏ କଣ ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି ତମେ କଲ? ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା କରିବିନି। ଏମିତି ହେଲେ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଜଣେ ତ ଭୁଲ କଲା, ଆଉ ଜଣେ ତ ଭୁଲ କରିନି ନା। ସେମାନେ ଭୁଲ କରିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଅଭିଶାପ ସେମାନେ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲ, ପୁନର୍ବାର ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହବ, ତୁମେ ମରିବ ସେଦିନ ଯୋଉ ଫଳ ଖାଅ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସ, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଫଳ ଖାଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ନଥାନ୍ତା, ମଣିଷ ସେମିତି ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା, ସବୁ ଜନ୍ମ ଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ନଥାନ୍ତା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଥିଲେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହବ, ବହୁବଂଶ ହବ, ଆଉ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର କହିଥିଲେ। ଜନ୍ମ ଥାନ୍ତା, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ମୃତ୍ୟୁ ନଥାନ୍ତା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନଥାନ୍ତା। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଲେ ତ ମଣିଷ ମରିବ। ଅଧର୍ମ, ପାପ, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି ଏସବୁଗୁଡାକ ନଥାନ୍ତା। ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ବିଷୟ ଭିଡ଼ିଗଲା ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବାର। ସେମାନେ ଯାଇ କୋଉ ନରହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି, ଶୟତାନର ସେବା କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳଟା ଖାଲି ଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସର୍ପ ରୂପରେ ଆସି ଶୟତାନ ପ୍ରଲୋଭନ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଡ଼େ ସାଂଘାତିକ, କେଡ଼େ ମାରାତ୍ମକ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ନ ମାନିବା। ଆଉ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁରୁ। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ସେ ନା କଣ, ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଯେ କରେ ନାହିଁ ସେଟା ତାର ପାପ ହୁଏ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣିଛୁ ଭିନ୍ନ କଥା, ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ନ କରିବୁ ସେଟା ପାପ ହବ। ତେଣୁକରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଜାଣି ପ୍ରହାର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରେ ସେ ବହୁ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହବ। ଯେ ନ ଜାଣି କରେ, ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହବ ଲେଖା ହଉଛି, ପୁରା ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ। ତମର ଜାଣିବା ଥରେ ଜଗତରେ ବହୁତ ବିଷୟ ତମେ ଜାଣିଲ, ସେଇଟା କାହିଁ ଜାଣିବନି? ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର କଥା, ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡର କଥା, ଏଇଟା କାହିଁ ଜାଣିବନି? ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପଢୁଥିଲ, ଯେମିତି ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ, ସମାଜରେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗଣାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, କ୍ଷମତା ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପଢି ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଆଉ ସେମାନେ ସେ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଣ ଲାଭ ସେଥିରେ ଯଦି
धर्म पुस्तक न पढ़े बाइबल न पढ़े सेगुड़ा सीना जगत देला से जहाँ चाहते आवश्यक ज्ञान धन मान क्षमता सब देला सेहीपरि धर्मशास्त्र आम अनंत जीवन दब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने दब कौन सी लोक ये जगत सब तिष्ठि नहीं प्रत्येक मनुष्य थे मृत्यु तापर विचार निरूपण कराई लिखा जमी तेणु तो कहुई दिवारात्रि तुम्हें प्रभुर व्यवस्था तुम्हें ध्यान कर ताहले जहाँ कल तुम्हें ताहा सफल हो गीत संहिता एक पर्व जो भाव में देखाई तेणु जो मैंने आज्ञा पालन करते ना प्रभु को दृष्टि से केमिति प्रकाश वाक्य 22 पर्वर 14-15 पदरे हाँ ये जो वस्त्र धौत करते बोली जोड़ा लिखा 14 पदरे से धन्य बोली द्वार दे नगर प्रवेश करी माने से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर अधिकार से पाइबे से धन्य बोली जो लिखा है से वस्त्र धौत करती जहाँ को इंग्रेजी बाइबल केजेवी एनकेजेवी ये सब से बाइबल आज्ञा पालन करती लिखा ब्लेस्ड आर दे दोज हु ओबे हिज कमांडमेंट्स आज्ञा जो माने पालन करती गोटे रूपक अर्थ एडी एमती कराई ओडिया तर्जमा से तो भल भाव जानापी जो मैंने शिक्षित माने इंग्लिश पढ़ी पारती बुझी पारती इंग्लिश बाइबल पढ़ा आवश्यक पूरा एकदम प्रकृत सत्य ठीक विषय से शब्दटा जेहेतु मूल भाषा से इंग्लिश भी नहीं मात्र पुरातन नियमर मूल भाषा हूँ जो लिखा है बाइबल प्रथम एब्री भाषा नूतन नियमर ग्रीक भाषा एवं किछि परिमाण पुरातन नियमर केतक आरामिक भाषा लिखाई जो ट्रांसलेशन है प्रथम किंग जेम्स वर्जन रे ट्रांसलेशन है किंग जेम्स पर न्यू किंग जेम्स अच्छी न्यू किंग जेम्स मॉडर्न लैंग्वेज रे लिखाई योर किंगडम कम एटा मॉडर्न लैंग्वेज किंतु किंग जेम्स वर्जन रे ओल्ड लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज रे लिखाई दाई किंगडम कम योर किंगडम कम दाई किंगडम कम thou art in heaven our father who art in heaven या आम स्वर्गस्थ पिता our father who is in heaven old english new english रे अभ्यस्त हेले से ओल्ड इंग्लिश एकदम एक्यूरेट विषय मिल मोर जो आरंभ कली ओडिया पढ़ाई देखिली जे अनेक प्रमुख लोक मैंने आत्मिक जो मान द्वारा नाना आश्चर्य कर्म हो प्रकृत आत्मिक लोक मैंने ईश्वर शक्ति आत्मा पूर्ण कहते देखिए ये तुम किसी जान नी बाइबल तो पढ़ु नी ओडिया बाइबल भी तो ना नाटा को पाखे रखी पढ़ुली पढ़ी सारापर से आम जो मंडली सिस्टम थे आगे से अनुसार किस करुले चर्च सेमती किसी ना से किसटा मुझे टोटाली छाड़देली मात्र दिवारात्रि मुझे पढ़ी जहाँ ये अच्छी मुझे चेष्टा प्राणपण करने आरंभ कर देखिए आत्मिक लोग मैंने सब किंग जेम्स वर्जन को सब रिफर कर प्रिचिंग ये मत बहुत भल लगे प्रथम मुझे से ओल्ड इंग्लिश कौन यहाँ प्रथम बुझुनी बुझा चेष्टा कर विभिन्न प्रकार वर्षन गुड़ा पढ़ी भर प्रकृत विषयटा कौन से भर जानवा पड़ा जो मैंने जानते सेमती इंग्लिश पढ़ी पारती बुझी पारती निकट में जड़े जो मैं विशेष प्रार्थना करुँ सब स्पिरिचुअल मेसेज गुड़ा अच्छी मुझे पठेबी नुआ नुआ टाचर मुझे गोटे विशेष हिलिंग प्रेयर करुँच प्रभु कार्य करुँच गोटे स्पिरिचुअल मेसेज हो मोर गुड मॉर्निंग गुड फोरनून गुड आफ्टरनून गुड नून गुड इवनिंग गुड नाइट इन सब मेसेज गुड़ा मोर अच्छी सबुदिन मो प्राय पठाए अनेक पठेबी तुम व्हाट्सएप हाँ सर पठातु आड़िया जदि अच्छी पठातु अच्छा प्रथम मुझे भाविली बोधे से ये पाठ पढ़ने ना कौन ओडिया सब पठे तापर खाली ओडिया पठेले अनेक इंग्लिश गुड़ाक अच्छी जोटा कि ओडिया ट्रांसलेट मुझे करना आगुरी सब अच्छी सब्जेक्ट वाइज सेकंड कमिंग ऑफ जीसस केते जन सब कहते आपको टे ओडिया करूँ बहुत भीतर कथा आम अन्य लोक मैंने हेवन एंड हेल विषय जो कर बहुत भीतर कथा जानवा विषय अनेक जानते ना आप सीरीज करके ओडिया ट्रांसलेट करें हाँ से बहुत परिश्रम लगे ए से लंबा आपटा पाऊनी कहीं मत अड़ुआ विषय लगुच रखी से देखा करवा कहीकि तेणु जो मैंने पढ़ी पारती से गुड़ाक भितर जावा दरकार किसी दिन पर मुझे अच्छा तुम इंग्लिश मेसेज पठेले हम पढ़ी पार सर एत ठीक बुझी हेनी
ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ ତ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ କ'ଣ ପରିଚୟ କହିବ? ସାର୍ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କହି ହେଇଛ, ଆଉ ପୁଣି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାକୁ ତମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ସାର୍, ପୁରା ସବୁ ତ ବୁଝି ହେଉନି ନା, ଆଉ ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆଟା ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ସେଇଟା ପଢ଼ୁଛ, ସେଇଟା କୋଉ ବଡ଼ କଥା। ଯୋଉଟା ଜାଣିନ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ତମେ ଜଣେ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ବୁଝିବ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 50% ବୁଝିଲ, ଆହୁରି ତାକୁ ପଢ଼, ଆହୁରି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। ତାପରେ ଅନେକ ମୋର ମେସେଜ ଅଛି ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶ କରୁଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ କରୁଛି, ମିଶେଇ କରିବା ଆହୁରି ଭଲ ହବ। ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା ପରେ ହଉ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ରଖିନ? ନାଇଁ ସାର୍, ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ତମେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ବାଇବେଲଟା ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର, ଫୋନ୍ରେ ଯିବ ପଢ଼ିବ। ହଁ ସାର୍ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ NKJV ନ୍ୟୁ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନର ବାଇବେଲଟାକୁ ମୁଁ ସେ ଆପ୍ଟାକୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି, ଆଉ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତାକୁ ତମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର। ସେଟା ମଡର୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ସେଟା ତମର ଯଦି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ KJV ସେ ଓଲ୍ଡ ଭର୍ସନକୁ ଯିବ, NKJV NIV ପଢ଼ିବ, ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭର୍ସନ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତମେ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ ତମେ ତ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିବନି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ତମେ ଘୁରିବ କୋଉଠି? ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମର ନଲେଜ କମ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ତା ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଖୋଜିକି ସବୁ କରନ୍ତି, କିଛି ସେଟା ନାହିଁ। ତମେ ଖାଲି ଶୁଣିବ, ଖାଲି ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ସେ ଆଉ ମାଗୁ କହିକି, ତାହେଲେ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାର, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଛାଡ଼। ତାପରେ ହଁ ସାର୍ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଠଉଛି। ପଢ଼ିବ ତାକୁ ତମେ ନିଶ୍ଚତ କିଛି କମ୍ ସେ କମ୍ 50% ବୁଝିପାରିବ ନା। ଅଭ୍ୟାସ କର, ଅଭ୍ୟାସରେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ତାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ଅନୁସାରେ ବା NKJV ଅନୁସାରେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିବାଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଲେଖା ହେଲା। ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଗିର୍ଜାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲେ ବି, ଦିନ ସାରା ବସି ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ନବ ନାହିଁ ଆମକୁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୂଳ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଚାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସ୍ୱର୍ଗ ନବ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ସ୍ୱର୍ଗ ନବ। ଖାଲି ଦାନ କ୍ରିୟା କଲେ ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ। ଯେମିତି ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥ 13 ମୁଁ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରେ, ମୋତେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଲାଭ ନାହିଁ ଗଲା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନଟା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ହୁଏତ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଦେଖ, ତମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତମେ ପଛରେ ଅଛ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ନରକ ଯିବ, ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବନି। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ତମକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବ? ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଆଉ ଡାକିବେ, ତମେ ଯଦି ଚାଲିଯିବ, ତମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଯାଉଛି କିଛି ନବ, ତମେ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଆସିଛି ମାତାର ଉଦରୁ, ମୁଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଯିବି, ସେମିତି ଆଗ ତମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ କଠିନ ଦିନ ହବ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର ଆମର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ଆମେ ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଜିକଲ 36 ପର୍ବର 26-27 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଦେବା, ତୁମେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ନିହାତି ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏମିତି ଶୈତାନର ଚାତୁରୀରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନା ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନା କହିବା ଲୋକକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ହେଲା 2 ତାରିଖ, ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 2025ର ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି ଯାହା କହନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି କିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ କିଛି କୋଉଟା ନୂଆଟା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷଲତାର ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ମଣିଷ ଶରୀରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସହର ଆଉ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଯେମିତିକୁ ସେମିତି, ଯୋଉଟା ଅଛି ସେମିତି। ଖାଲି ମନର ଗୋଟେ ଧାରଣା, ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସେଜ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ କରି ଲେଖିଲି, ଆଉ 2 କରନ୍ଥୀୟ 5:17 ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରୁହ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ? ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ, ସେଇଠି ତମର ଅଂଶ ମିଳିବ।
ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପରିଣତ ହବ। ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ। କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ ସବୁ କରି କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସବୁ ଥଣ୍ଡା। ଆଜି ସେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କେବେ ଯାଇନଥିଲେ ବୁଲି ବୁଲି ଦିନ ରାତି ବୁଲି କଣଟା ହବ? ସେଟା ନବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ସେଇ ଉଦ୍ଯୋଗ ତ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ସେଇ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ରୋମୀୟ 14:17 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଇଏ ବାଜା ନାଚ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ଏଟା ତ ଲେଖା ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଚିରକାଳ ସବୁଦିନ ସମାନ ଭାବରେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଗିର୍ଜା ଆସିବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲି, କଣ କରିବି, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ହଉନି, କଣ କଲେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବି? କୋଉଠି ଏମିତି ଅଛି? ପଚାରିଲି ମୋର ଶେଷକୁ, ଯିଏ ମତେ କହିଥିଲେ ଭାଇ ଏମିତି କହିପାରିବ କେମିତି, କୋଉଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ଜାଣିଛ ତମେ ସେ ଜାଗା? କହିଲେ ମତେ ଦେଖି ପୃଥିବୀର କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବି, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଯାହା ହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ହଁ, ଇଜି ପାଳକ୍ଷେମରେ ତ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଆମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋର ପିଜି ଶେଷ କଲି। ଏଗୁଡାକ ତ ମୁଁ ଇଜିଲି ଯାଇପାରିବି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତ ବହୁତ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଗଜପତିରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଟା ଗଞ୍ଜାମ ଥିଲା, ତାପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ହେଲା। ତାହେଲେ କୋଉଠି? ପାଖରେ ଆରୁଦି ଯାଇକି ବୋଲେ ସେ ମନାରୁ ସେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯିବ, ସେ ଜଣଙ୍କ ଗାଁ ତାଙ୍କ ଦେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯିବ, ତିବ୍ବତୀୟାନ ସେମାନେ ସବୁ ରହୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ସେ ଛେଳିଗଡ଼, ତାପରେ ଆସିବ ଆରୁଦି। ସେଇଠି ସତ କହୁଛ? କିଏ ସେ ଲୋକ? ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ସେ ଚାନ୍ଦିପୁରର କେତେଥର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ତମେ ଥରେ ଦେଖିଲ, କହିଲ ଇଏ ମନୋହର ସିଂ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଡିକନ। ସିଏ ମୋର କଣ ଅଛି, ସେ କୋଉ ଡିକନ ହେବି କି ଆଉ କଣ ହେବି, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତ, ଦେଖି ଟିକେ ନମସ୍କାର କରି, ମୋର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। କଣ ଦୀପଦ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ଆଚ୍ଛା କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭା ସବୁ ସତ କହୁଛ? ସ୍ଥିର ମୁଁ ସେଠି ଯିବି। ଗଲି, ସେଠି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଇ ଗୋଟେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ। ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, ସାଡେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, 2 ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସୁ। ନା ସେଠି କଣ ହବ, ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ? ହଁ, ସେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ତ ସେଇଆ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି। ଏତେ ରାସ୍ତା ଆପଣ ପାରିବେନି, ସକାଳୁ ଚାଲିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ ବାସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିବି, ମୁଁ ସେଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଥିଲେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ବୋଲି ସେ ଆଉ ଉଛୁଳି ସେ ଉଠୁଥିବ, ଚାରିଆଡକୁ ସେ ମାଡ଼ିଯିବ, ଏକଦମ ସତ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯେ ଖାଲି ମତେ ଉଛୁଳି ଉଠିଲା, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନି। ଚାକିରି ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଏମିତି ବାଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହଉଛି, ତୁମେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ମତେ ଦେଇଛ, ନ କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ ନିଆଁ ପରି ସେ ଜଳୁଛି, ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଣେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନ କହିକି ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ଅଗ୍ନି ଦାହ ପରି ମତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋ ଭିତରେ ହେଲା, ଏଇଟା ନ କହିକି ରହିପାରିବିନି। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟ ଅବହେଳିତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାରି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଫଳ ମିଳିଲା। ଏରା ସେ ଉଛୁଳି ଉଠିକି ସେଟା ଚାରିଆଡେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା। ଏଇଟା ତ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ ବି ସେୟା ଅଛି, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ପ୍ରଚାର କରିବି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ ହବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ହେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ ସେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଲେଖା ହଉଛି, ସେ ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଭୂତ ଛାଡିବ, ମଲା ବଞ୍ଚିବ, ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ। ବାଇବେଲ ପଢିବା ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଗୀର୍ଜା ଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ନହେଲେ ବାହାରେ ରହିଗଲେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଥରେ ତ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତା ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗନରକ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଭୟ କମ କରେ, ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପାପ ଅଛି କ୍ଷମା କର, କହିଲା ଗୋଟେ ରବ ହଉଛି, ଏବେ ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଭୟ କମ କରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଲମ୍ବାରେ ତାର ଶେଷ ନାହିଁ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଡିସିପ୍ଲିନ କାମ ସେଠି ନାହିଁ, କାହାର ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି ମୁଖରୁ, ପିନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ଶେଷ ନାହିଁ ସେ ଆଉ ଧାଡିର। ଆରମ୍ଭ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆରମ୍ଭ ପାଖାପାଖିରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏ ପାଖେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏ ପାଖେ ନରକ, ଏ ପାଖେ ସ୍ୱର୍ଗ, ମାନେ ସେ ପାଖରେ ଡାହାଣ ପାଖର, ବାମ ପାଖରେ ନରକ, ନରକର ଗେଟ୍, ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍, ଦେଖୁଛନ୍ତି।
से नरकर गेट सामने गोटे पुरुष लोक त्रिशूल धरी ठिया आखि सब निआ परी जाऊँगी से भितर सुरंग भाई जो जाइए ता भितर उताप आसूची दुर्गंध आसूची आ लोक मान अतिशय जंत्रणार स्वर शुणुची जन जन को टाणी टाणी से शैतान से नहीं जाऊँगी आउ कौन कराऊँ जना पड़ना आउ स्वर्ग जीवा रास्ता आलोकर रास्ता सबकि विषय शांत सुस्थिर जड़े भद्र युवालोक बसी गोटे चेयर फ्रंट गोटे खाता धरिकी बस किंतु ये स्वर्ग रास्ता अनेक समय पर गोटे लोक अनेक समय पर गोटे लोक नरक रास्ता टाणी टाणी शैतान नहीं मो सामने थी लोक मान टाणी टाणी नहीं गल मो पड़े आसले मुझे भाविली कौन हम आउ कौन से धर्म कर्म मन पड़ूना मुझे कर प्रभु मुझ स्वर्ग ये सब आसने भय कम पर पूर्ण होगी सब रही भय कंप से अपना अपना परित्राण कर्म साधन कर से भय कंपटा मो अनुभव कर समय आसो प्रत्येक जन अनुभव करेंगे केते कार्य प्रभु पाई कर निजक संपूर्ण प्रभु उत्सर्ग कर मुझे भय कंप ठिया तौक मुझे देखुची शैतान माड़ी आसूची तार डाण हाथ बढ़ी मोर डाण हाथ धरी टाणी नब बोली आसूची आसी पहुंचीगला तो धरिया जाऊँगी धरिनी धरिया आ गोटे इंच थी हठात से समय से स्वर्ग पथरी से गेट बर्ता युवा लोक गोटे स्वर मुझे शुणिली यही सावधान ठीक यही कथा मुझे मिसई कहूनी कि भूली ना मिसौनी कि उणा करूनी यही सावधान से शैतान छुईबू ना से आमर स्पष्ट रूपे आखि फिटेली शैतान जाकि रागिकी जगह ठिया छुई ना मुझे पशिली गेट खोलीगला जब लिखा द्वार दे नगर प्रवेश कर थ्रू द गेट इंग्रेजी लिखा फिटिगला गेटा जो मुझे जाऊँगी मन को फिटिगला बसिकली बाइबल सब विषय गुड़ाक सफल दूसरी धाड़ी धाड़ी चेयर जड़े स्वर्गर गाइड हसी हसी मत देखिए हसी हसी से आस हठात तुम नजर पड़ा चेयर गुड़ाक बसवा जगह मान लोक मान ना लिखाई एमती गुड़ा कौन चेयर ऊपर कौन ना लिखा मुझे पचारि कौन सब ना लिखाई हाँ हाँ लिखाई ना लिखाई हसी हसी कहते मुड़के हसी बेसी कथा कहना भद्र युवा लोक पुरुष लोक पचार मो ना लिखाई से स्पष्ट रूपे कहते तुम ना लिखाई नथिले तुम्हें आ भितर प्रवेश कर पारि न ना लिखले ना कटा भी हो जाए जमी मशा प्रभु कहे जदि तुम्हें मो कथा न शुण ये लोक मैंने पाप क्षण मो नाम तुम पुस्तक काटी दियो जे पाप कर ना कटा पाप कले ना कटा ही जाए आउ लेखा प्रकाश जार नाम जीवन पुस्तक लेखा तो देखा न गला अग्निम हृदय निक्षेप करागला नाम लिखाई जन जब पाप कर कटा ही से ना तेणु से कन्फर्म हवा कह मो ना अच्छी तो मो पर यही टाइप गोटे स्वप्न दर्शन देखा हम आउ गोटे निश्चित धारणा आम आसपा मुझे स्वर्गजीवी आज जीशु आसिले गोटे धारणा आसपा ये सब निर्भर करुच्ची आज्ञा पालन आज्ञा पालन न जगत जहाँ क्लेश दुख अच्छे कौन चले मुहूर्त के सब चलीज चक्षु देखी कर्ण शुणी उदर जात ही ना स्वर्ग में पहुंचा मात्र के कौन हम किए क्या मन में कौन अच्छी के जानी प्रथम स्वर्ग में पहुंचले क्या देखिए निजर जो लोक मैंने स्वामी की स्त्री की पुओ की झील की जो मैंने अति अपराध थे से देखा तो देखी मिल देखा मिल देखिए ना स्वर्गदूत मान देखिए ना बाइबल बड़ बड़ कैरेक्टर माने से नोह को जल प्रलय समय से जो रक्षा पाई ना आयु जहाँ पर सिद्ध सरल परमेश्वर भय को कहीं ना ना मुझे बहुत पसंद कर दाऊद पाउल को सेमान को देखा मन हम ना इलिशा ना मशा ना जिहोशे ना आउ कौ मान को जहाँ को इच्छा कले देखा मिल सबुठ उत्तम हम प्रभु जीशु को देखापी जे सबल सृष्टपत्र आदि करता ये आम जीवन देते रक्त देते प्रथमे पाद तले लोटी जावाक प्रणाम करने हम पाद को चुंबन करने हम तापर तो सुजोग अच्छी समस्त को देख समस्त को देख तापर सेठिकार सौंदर्य से गीत जमी मु गाए से राज्यर सौंदर्य किए बर्णिब सेठारे थिबा भाग्य किए बुझिब से प्रकार तो लिखा जो से नगर पथ सुध सुवर्ण निर्मित प्योर गोल्ड रे एमती जगत ना कौटी प्योर गोल्ड रे तैयारी रास्तार चलने जीवनदायक जलर नदी प्रवाहित हो तो से पानी टी पीकी मनुष्य अमर हो नदी कूल 12 मास 12 थर
ଆଉ ଫଳ ଫଳିବାର ଗଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି, ତାର ପତ୍ର ଜାତି ସମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ସେଟା ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାର ସିଷ୍ଟମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ତାରା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବିଶିଷ୍ଟ, କଣ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ମଣିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କଣ ପାଇଁ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା? ସବୁ ବିଷୟ ତ ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ମାତ୍ର ରଖାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମୌଳିକ ବିଷୟ ତରଳି ଯିବ କହି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳେ ତାକୁ ଅକୁହା ଆନନ୍ଦ ମଣିଷ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ହବା ସମୟରେ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନରକରେ ପଡି ସେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୂଳରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଥିଲି, ମୁଁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହିଁ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହିଁ, କି ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ। ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ହୁଅ ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ। ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ବାକ୍ୟ ମାନ। ଯଦି ଜାଣିନ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଜାଣ, ଯଦି ଜାଣିଛ ଭଲ, ସେଥିରେ ଅଟଳ ହେଇକି ରୁହ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ। ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସାର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ମୂଳରୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖେଇଦେଲେ କେମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ ହଉଛି କୋଉଠି ହଉଛି, ଆସ କୁହ। ମୁଁ କହୁଛି ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା। ଆସ ଦେଖ, ମତେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ଧାଡି ଧାଡି ହେଇଥିଲା, ତୁ ଧାଡି ବା କଣ ନେଇକରି ଦେଖ, ଓଡିଆରେ ଲେଖା ଅଛି ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା। ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ଏଇଟା ସବୁ ହବ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ସେତେ କଡାକଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ମିଳିବ, ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ, ଯୀଶୁ କଥା କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ତାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ମନେ ରଖିଲି, ଆଉ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ପଛରେ ପକେଇଦେଲି। ଏତେ ପାଠ ପଢେ ମଧ୍ୟ ଯାଉ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଦେଖେଇଦେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ। ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମତେ ହାଲୁ କମାଣ୍ଡୁ ମତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନାମଜୀବିତ ପ୍ରକୃତିରେ ମୃତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଇପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଫାରୀ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣୁଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଷମତା ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ସାରା ଦୁନିଆକୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଧର୍ମ ଯାଜକକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ମତେ ଆସିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? ମାନେ ସେ ବି ଜଣେ ରୁଲର ହବ, ପୃଥିବୀ ଶାସକ। ସେ କହିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଇ କହୁଛି, ଇଂରେଜୀରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମେକ୍ ଦିସ୍, ହାତ ବଢି, ମେକ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ୍, ଏ ଲୋକକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଗୋଟେ ଆଦେଶ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଆଉ ଧରିକି ନିଆଲା, ତାର ପତା ସତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ପିତର କହିଲେ, ଏଥିରେ ତୁମର ଅଂଶ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ପ୍ରେରିତ ମାନ ପରି ହବ, ଯାହା ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ, ଏଥିରେ ତୁମର ଅଂଶ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ତେଣୁ ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ଆଉ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ସେ ଦେଖିବେ। ମୂଳ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ, ଆଜ୍ଞା ବାରେ କିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 25 ଆଉ 2 ତାରିଖ, ଗତକାଲି କି ଆନନ୍ଦ, ସାରା ଦୁନିଆରେ କି ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଟା ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ। ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ ବୋଲି ଅଛି, ସେଟା ଜାନୁଆରୀ 1 ନାହିଁ, ସେଟା ଅଲଗା ଦିନ। ତେଲୁଗୁ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଦିନ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ପ୍ରକାର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅଛି। ଯେ ଯାହାର କଥା, ଏଇଟା ତ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଏଇଟା। ମାତ୍ର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନକୁ କହିଥିଲା, ଏଇଟା ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ରୂପରେ ତୁମେ ମାନିବ। କେମିତି ସେଦିନ ପାଳନ କରି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନୂତନ ନିୟମରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତ ସମସ୍ତେ କରିବା ବାଧ୍ୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଟା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦୃଢ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମୁଁ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ସେମିତି ସବୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ସେ ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିଥାନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମରେ ନାହିଁ କିଛି। ମାତ୍ର କହୁଛି ଆତ୍ମା ସତରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ପଡିବ। ସତ୍ୟ ହେଲା ବାକ୍ୟ, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତା ବାହାରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି କଡ଼ା କରିଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ, ଯୋଉଟା ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ ସେ ଉପରେ। ଆଜି ସେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖାଇଥିବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଆଉ ଗୀତ ନାଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ଉପହାର ଦିଆ ନିଆ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ଆଜି ଆଉ କାହାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କେହି ଗୀତା ଯିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଦିବସରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ବୋଲି ଏଫେସୀୟ 4:30 ଲେଖା ହେଇଛି।
ପାଇନା সেটা দরকার পবিত্রাত্মা পাইয়া পর্যন্ত আউ সবু বিষয় দরকার হলে বাতিল କରିଦେଇକି ଆସିକି ଯେ ଆପଣ କୋଉଠି ପବିତ୍ରାତ୍ମାର ଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଚାଲ ଦିନ ରାତି କରିବା କଥା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନା ବାଇବେଲ ପଢି ନା ଗିର୍ଜା ଯିବେ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ନା କିଛି ସରିଗଲା ସବୁ ଏଇଟା କଣ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରତାରଣା ନାହିଁ ଶୈତାନର ଚାତୁର ନାହିଁ ଅନେକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଯୋଉଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ତିନିଟା ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ କହିବାକୁ ହବ ପ୍ରଥମ ହେଲା ପବିତ୍ରାତ୍ମା आत्मा आम दुर्बलतार साहय पवित्र आत्मा तो शक्ति ना शक्ति ना जड़े किसी भी करें अनेक कारण पवित्र आत्मा दरकार ईश्वर शक्ति बिना शक्ति कई किसी करें शैतान सबू चातुरी विरुद्ध आमको ठिया कले प्रभु शक्ति प्राप्त आम विपक्ष हो शैतान सिंह पर गर्जन कर खोजी बुलूची पुणी ईश्वर राज्य वृद्धि कर कर्तव्य से दायित्व आम अच्छी प्रभु आम चाहती जपरी शिष्य मान पृथ्वी प्रांत बंद मोर साक्षी हम शक्ति न थाई पारे जब पाउल निजे कहले मोर शिक्षा प्रचार ज्ञान मनर वाक्य युक्त आत्मा शक्तिर प्रमाण दायी कला प्रथम ग्रंथ 2:4-5 अनुसार आउ पुणी से प्रथम ग्रंथ 4 पद अनुसार ईश्वर जो वाक्य नहीं शक्ति प्रकाश आम जो चाहूँ प्रकृत राज्य बढ़ू से शक्ति दरकार आम देखु पितर जो से मात्र खंड भल करे 5000 पुरुष मन परिवर्तन करे कौन आम द्वारा हम प्रभु चाहूना होनी कहीं होनी शक्ति नहीं शक्तिर कथा जिते कहले कौन हम प्राक्टिकल विश्वास आने को पड़ो से तेणु से शक्तिर दरकार से गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ प्रति लोकंर से प्रकार कौन सी चिंताधारा ही नहीं तार गुरुत्व अनुभव कर तृतीय विषय है जीशु आगमन द्वितीय आगमन जेको समय आसवे से आमको रेडी हवा पड़ो ये तीनोटा विषय अति गुरुत्वपूर्ण भाव में आमको ग्रहण करने को हम आउ ताहा शिक्षा प्रचार करने को हम पवित्र आत्मा ईश्वर शक्ति और जीशु आगमन जेको समय हवा जाऊँ ए सब कहार चिंताधारा ना नजर ना आउ साइड ट्राक कला भाया करोटा प्रभु चाहती ना से विषय मन प्राण दवा द्वारा कौन हो बाइबल लिखा ईश्वर वाक्य तो अर्थ कर प्रकाशित वाक्य 22 पर्वर 14 पद 15 पद मुझे पढ़ी जो मैंने आज्ञा पालन कर इंग्लिश बाइबल अनुसार आउ कमांडमेंट्स आज्ञा मान द्वार दे नगर प्रवेश आपन आज्ञा मानिया को बाध्य जिते आज्ञा आप शुणुंट जो आत्मिक लोक मैंने कहते से आउ अन्यथा ना चिंता करार ना जदि आप ग्रहण करते आप सीधा से वाक्य को अग्राह्य कर जानते मो परी प्रभुर आह्वान प्राप्त अभिषिक्त मनोनीत लोक मान छड़ा स्वर्गदूत मैंने आसिक आपण वाक्य कहे ना लिखाई जे वाक्य कहती अग्राह्य न कर कौन सी विष देखिपारे आप कौन सी विष प्रतिबंधक स्वरूप हो पारे निंदा आसु अपमान आसु आपणकर किसी लाभ न हो क्षति जीशु प्राण देइछंती आमे भी भाई देखा आम प्राण को आम अप्रज्ञान करने को हम निजे निजर जीवन बंचा इच्छा कर चेष्टा कर हरइब ताकू जे मो पाई हरइब अनंत काल पर्यंत से रक्षा कर लिखा आम आज्ञा पालन करने से नितांत पवित्र आत्मा पूर्ण हवा हम प्रत्येक दिन आम आनंद कर फिलिपियो 4:4 अनुसार सर्वदा आनंद कर पुनश्च मु कहूँ आनंद कर कौन से निर्दिष्ट दिन में ना सबुदिन आनंद करें सबुदिन गिर्जा करने आमको अच्छी एवं आमको पवित्र आत्मा पूर्ण हवा अच्छी जेपरिक आम प्रकृत भाव में आज्ञा पालन कर प्रभुर आगमन निमंते राज्य निमंते आम निजक योग्य प्रस्तुत कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शाना रबानी खाराबांदा रबानी काराबात्रबाना काराबांदा रबाना प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 प्रभु तुम चक्षु प्रसन्न करिथिबा पाई हालेलुया 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 आमाने जेबी पुनर्बार प्रभु आउ से चक्षु प्रसन्न हेइ नथिबा अंध लोक परि जेपरि आमाने होबु नै मात्र अनेकंकर चक्षु प्रसन्न करिया पाई जेपरि आमाने समर्थ हेइ पारिबु तार माने खारवत्र माने करबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अनेकंकर परित्राण मंगल आशीर्वाद काण होबा पाई दया कर ता तुमे चाहू तनु को तुम अब्राहम को आमे तुमको आशीर्वाद करिबा आ तुमे आशीर्वाद राखर अर्थात तुम द्वारा समस्त लोक आशीर्वाद पाइबे जीशु नाम दया कर प्रभु शैतान तार चातुरी प्रयोग अनेक कार्य से करुच्ची तार चातुरी विरुद्ध आम दंडामान हवा हम केवल गिर्जा प्रार्थना बाइबल पढ़िया रक्षा कर प्रचार रक्षा कर मात्र प्रभु शक्ति प्राप्त हो प्रार्थना को बलवान हवा हम ईश्वर दत्त सज्जा सब प्रदान करने को सब प्रकार प्रार्थना निवेदन शब्द आत्मा साध्य करने को हम एफिसियो 6:10-18 अनुसार तो शैतान सबू चातुरी विरुद्ध आम दंडामान दुर्दिन प्रतिरोध कर सर्वजय रहू
କାରଣ ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧେ କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧେ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତପତି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧେ ଆକାଶ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧେ ଆମେ ଯାଉନାହୁଁ ମାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ କହିଲ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ କହୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢେଇବାକୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତାପରେ କି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ଘଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆମଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନଚେତ୍ ସେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗତି କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆମ ପରିବାର ବାପା ମା ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଚାଲିଥିଲା ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ସେ 666 ନମ୍ବର ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ କଣ ନ ହବ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହଉଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କି ବିସର୍ଗ ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ ମାତ୍ର ମୋର ବାକ୍ୟ ସମ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ଇଦାରବା ଶାକାଲା ରବା ଇଦାରବା ନିଖାର ବନ୍ଦରମା ସବୁଦିନକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୟା କର। ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିଶେଷ କରି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପାଇଁ ଦୟା କର। ନିଜେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। କୋଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୁଁ ମାନୁ ନାହିଁ ତାହା ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ତୁମେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଯଦି ସେ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଥିବ ସେଟା ନରକର ଦ୍ୱାର। ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା। ତେଣୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଏତେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଯାହା ଯେଉଁ ଧର୍ମକର୍ମ ତୁମଠାରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ତାହା ଏତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା। Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ